Lumka strang jati kok boro kok tumawo tinini kok tumarong kha Babagra Bikram Kishore Manik ko mung pharja ka suna murate mela gorni chomni wo sarang salo Babagra Bikram Kishore Manik ko mangthong asuk jangmane bisingti mung pharja ka o salo phai manja ka bolong mantri Mebar Kumar Jomatia Babagra Podi Kishore Manik ko debor mano khobi kubun dong mangthong asuk ruma panda kong naru thani Babagra Podi Kishore Manik ko debor mashaka Prinsipnya gini korang menang. Awak berni bisa mau diri. Kita mau ke tempat kamu tiga biasa komia. Kita mau ke tempat pola yang lain. त्रिपुरा में मेरा पिछले 25 साल से मैंने एक शासन देखा है जहां में हमने सिर्फ खुदीराम बोस का स्टैचू देखा, कॉमरेड लेनिन का स्टैचू देखा, चे गुवारा, लेकिन जो त्रिपुरा का हार है, जो त्रिपुरा का इतिहास है, उसका आज तक हमने पूरे अगरतला हो, पूरे त्रिपुरा हो, कहीं में एक महाराजा का स्टैचू नहीं देखा। क्यों? ये क्या प्रॉब्लम था प्रशासन को कि महाराजा वीर विक्रम हो, महाराजा वीरेंद्र किशोर माणिक्य हो, उनका सम्मान ना करें। तब मुझे लगा जब मैं बाहर गया कि असल में सम्मान या बेइज्जती महाराजा का नहीं हो रहा था, तिपरासा समाज का हो रहा था। आप किसी और को बाहर से लाकर उनका आप स्टैचू बनाते हो, लेकिन जो तिपरा का इतिहास है अपने जगह में तिपरासा को आप सम्मान नहीं देते। ये प्रशासन को हटाने में, समझने में समय लगा, लेकिन जब तिपरासा एक हुआ तो आपने रिजल्ट देख लिया मार्च में क्या हुआ। लेकिन ये मेरा मानना है कि सिर्फ महाराजा का स्टैचू बनाने से तिपरासा का भविष्य ठीक नहीं होगा। तिपरासा है क्या? तिपरा जग है क्या? हम लोग का इतिहास है क्या? हमको आगे कैसा जाना है? शुक्ला ने कहा कि तिपरासा समाज आज एक नहीं है, इसके लिए आज हम लोग पीछे हैं। एकता कुरुई, जिस दिन एकता एक हो जाए तो आपको अपने अंदर से एक महाराजा वीर विक्रम मिलेगा, क्योंकि जब तिपरासा एक होगा, जिस दिन तिपरासा एक होगा, जिस दिन तिपरासा कांग्रेस नहीं होगा, जिस दिन तिपरा आईएनपीटी नहीं होगा, आईपीएफटी नहीं होगा, सीपीएम नहीं होगा, सिर्फ तिपरासा होगा, उस दिन मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं
कि हम लोग सब जो यहाँ में है, तिपरासा तिपराजक, हम लोग जो सब है यहाँ में, हम लोग का समय वापस आएगा, हम लोग का टाइम आने वाला है, क्योंकि हम लोग समझ चुका है जब तक हम लोग देवबर्मा है, चौमतिया है, रियांग है, नोआतिया है, कोलोई है, रामफल है, हम लोग तिपरासा नहीं है। जिस दिन तिपरासा हो गया, समय बदलने में टाइम नहीं लगेगा। पार्टी को छोड़ो, पहले समाज के बारे में सोचो। मैं हमेशा बोलता हूं, पोइला तिपरासा, उलो पॉलिटिक्स, उलो बुबागरा, उलो देवबर्मा, आंगो पुला तिपरासा, उलो आंग बुबागरा, ये हम लोग का सिद्धांत है, होना चाहिए। अगर हमको आगे देखना है, आज हमने एक शायद इन्होंने कहा है कि इसको आप वीर विक्रम चौमुनी बोलेंगे, मास्टर पारा से। अस्तबल में नाम बदल के स्वामी विवेकानंद हो गया। उजैता पैलेस को नाम बदल के स्टेट म्यूजियम करने का कोशिश किया। एयरपोर्ट में नाम प्रपोज किया गया असेंबली में रविंद्रनाथ टैगोर। हम लोग बहुत आदर करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर का, वो हमारे मेहमान थे, अतिथि थे, लेकिन मेहमान को आप जगह का मालिक का दर्जा नहीं दे सकते। वो मेहमान है, मेहमान का आदर करते हैं, लेकिन मेहमान को मेहमान की तरह रहना चाहिए। आज एक हवा चल रहा है, आवाज चल रहा है कि बहुत लोग ने मुझे कहा है कि महाराजा ने एनआरसी में एनआरसी फाइल क्यों किया, एनआरसी का दरकार क्या है। मेरा बेइज्जती हुआ अगरतला में, आप लोगों ने देखा भी होगा, लेकिन जो आदमी अपना समाज के बारे पहले सोचे, तिपरासा के बारे पहले सोचे और अपना इज्जत के बारे बाद में सोचे, उसको हराना मुश्किल है, नामुमकिन भी नहीं है, उसको हरा नहीं सकते आप। मैं तो लड़ूंगा तिपरासा लोगों के लिए, कल कोई मुझे कुछ भी कह दे, मैं पीछे हटने वाला नहीं। और अगर मेरे साथ कोई है या नहीं है, मैं अकेला भी रहूंगा तो मैं लड़ूंगा तिपरासा के लिए, क्योंकि अगर एनआरसी आया, एनआरसी इस राज्य में आया जैसे असम में आने वाला है, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी को नफरत नहीं करते, हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में नागरिक के ऊपर दो कानून नहीं हो सकता। तालहिंग फने नचिबा सालमारी हायुं गनागे खिस्तान तंग कथा तने रक पाला नेबर ने क्रिसमस एबा हनी मानो कतर साल और साल नरगे हा गनागे जुगले मा चेंगजमा करे त्रिपुरा हासे ब साल कतर नरगे सिकांग बारे न सामंग बुतांग यागो नाजाखा सरंग साल कथा जाते फनांग माने बिसिंगते खुमुलंग एडवांस क्रिसमस पांदा चेंगे रखा हासरिं याकसु मंत्री अकरा जिष्णु देव बर्मा पांदाव मानजाखा बिलीवर ईस्टार्न चर्च नि राइट रेवरेंड अनिल मोर फिलेमन बिका जनरल किशुक्ति जनते कलो कतर बिलीवर ईस्टार्न चर्च नि आदंग र पांदाव गंगना थने याकसु मंत्री अकरा शाखा थांनाय बिसि कलक सिकांग रों स्रोंग तिप्रासर नि मुंगसा फारमुं गरै फिया ताबुन जराव रों स्रों बारखा हने कगनार थने शाखा याकसु मंत्री अकरा एबा नारवे मत मंत्री जिष्णु देव बर्मा The birth of Jesus Christ is indeed the 25th of December is indeed a great day for the whole world and for all people regardless of whatever religion we may follow, because on that day we believe that the God Almighty sent His only Son, Jesus Christ, into the world to establish compassion,
peace, harmony, and to light the lamp of sacrifice in this world. हम विश्वास करते हैं कि 25 दिसंबर को the Lord God ने अपना एकमात्र पुत्र यीशु क्राइस्ट को इस पृथ्वी में भेजा, शांति के लिए, मनुष्य में प्रेम बढ़ाने के लिए और त्याग के लिए। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मैं आप आया इधर और बिशप और फादर लोग को थैंक यू बोलता हूं जिन्होंने आमंत्रण किया। मंच में बैठ के मैं बिशप से बात कर रहा था और सुन के बहुत आनंदित हुआ। पर उन्होंने इतने सारे स्कूल्स खोले हैं त्रिपुरा में, विशेष करके वो इंडिजिनियस एरियाज में जहां शिक्षा था नहीं पहले। मुझे याद है जब मैं छोटा था, आज से 40 साल 50 साल पहले हम अगरतला में घूमते थे। मुझे याद नहीं आता कभी मैंने एक इंडिजिनियस पीपल को भी लॉयर देखा, ऑफिसर देखा, इंजीनियर देखा। और आज हमारे बीच इतने सारे इंजीनियर्स हैं, काफी डॉक्टर्स हैं, काफी वकील हैं, काफी टीसीएस ऑफिसर हैं, और इसके कारण शिक्षा है। जिस समाज को आगे बढ़ना है उस समाज को शिक्षित होना है। शिक्षा के बगैर समाज शक्तिशाली नहीं बन सकता है। मैं जब भी बात करता हूं इंडिजिनियस पीपल्स के साथ, मैं हरदम यही बात करता हूं, सबसे बड़ा काम हमारा समाज में शिक्षा देना। शिक्षा से केवल मात्र ज्ञान नहीं बढ़ता, शिक्षा से ज्ञान तो बढ़ता है, ज्ञान के साथ साथ क्षमता भी बढ़ता है। इंग्लिश में बोलता है एजुकेशन इज नॉट ओनली नॉलेज, एजुकेशन इज नॉट ओनली इनलाइटनमेंट, एजुकेशन इज ऑल्सो एम्पावरमेंट। यह युवक लोग हैं, युवती लोग हैं, there are many girls, young girls and boys here I can see. To them I would say, get educated, give education. केवल मात्र राजनीति से और स्लोगनबाजी से किसी जात का अच्छा नहीं हुआ आज तक। हम स्लोगन देते रहेंगे और चीज बन जाएगा, ऐसा नहीं। ये जादू नहीं है कि स्लोगन से कुछ बनता है। चीज बनता है तो शिक्षा से बनता है, काम से बनता है, बलिदान से बनता है, त्याग से बनता है, प्रेम से बनता है। केवल मात्र राजनीति से नहीं बनता है। और दूसरा बात मैं करता हूं युवक युवती लोग को, क्योंकि भविष्य तुम्हारा है। हमारा तो उम्र हो गया है, भविष्य कम है, आप लोगों का तो लंबा भविष्य है, और त्रिपुरासा का भविष्य आप लोग है। आपका जो इच्छा, आप जो करेंगे आज, वही हमारा समाज का भविष्य बनेगा कल। तो जो करना है अच्छा करना है, पढ़ना है तो अच्छा से पढ़ना है, काम करना है, दिल से काम करना है,
अपना जाति के लिए, अपना स्टेट के लिए, अपना कंट्री के लिए। Citizenship Amendment Bill no kasuna ne bage North East ni culture hasne juda juda motha dilin jontro montro wa khorang chokrom ka thangnai bisi kolong ne sime choba khlai kya borok thangnai sal kisa sakang Guwahati bo borok choba khlai kya borok ne sanmung engkha Citizenship Amendment Bill kasuna ni okasumana te kognara thani ne suni asok phangyak tu Upendra Dev Burma saka Zindabad Zindabad Go back Go back Go back Go back Go back, go back. Zindabad, Zindabad. Our culture, identity, our tradition are on threat. The demography has been changed. We have knowledge about Tripura. The Chief Minister of Tripura is a Bangladeshi. He governs the state. And in Tripura, the tribal identity has already gone. Due to this illegal surveillance, our culture, identity, our tradition are on threat. The demography has been changed. We have knowledge about Tripura. The Chief Minister of Tripura is a Bangladeshi. He governs the state. And in Tripura, the tribal identity has already gone. In Assam, more than 14 lakh illegal Bangladeshi foreigners have been detected by NRC. So we will fighting with foreigners last 50-60 years. Now, I would like to warn our northeastern friends, taking the example of Tripura. Let us be aware. Let us save our own state by the banner of NASO. Let us get united. Though we have become outnumbered in our own soil, let us save Northeast and our own state. Now, I would like to say that Tripura or the PSF, the Students Federation, is with the Northeast Student Organization. But all the people of the Northeast, people of Assam, people of Arunachal, people of Meghalaya, people of Anas, people of Mizoram, people of Manipur, and we from Tripura. Let us save our own land by fighting against the central government. I once again extend our heartiest thanks and gratitude to NASO for organizing this protest in Delhi to show our unity and to show our opposition. Tiprasa rung sene rung ukti gnang shokate borom rojaka agotlo robne shoto bashge kotor kotoro sodor hangkor rug o pandano jogalika tipra hamkrai hapang samung bede pandawo phaimanjaka tipra hamkrai montete bolong montri Mebar Kumar Jomatia MLA Bishokete De Burma MLA Sujanta Chaudhary akono khoboi kubun tang phangro rung sene rung amjumo kaham khlai manke bor ni tinang kaham ungte rung nongdibo mung kaham ungnai ukti gnang shokat rumungo rung sene rung lekha porani bisingti borok kaham ke poriwi manani bagai tipra hamkrai hapang samung bedegni bekhakte chatok zakha ukti gnang shokat pandao kutha chate phunangai panda jangi rekha manjani nograi rok o ukti gnang shokat ruthani remcha ni simi kuchuk remchi pas ukti gnang rung srungai rok no boromte shokat rjakha pandao kongna ruthani tipra hamkrai montri Mebar Kumar Jomatia saka thanks and my highest congratulations
to our teachers in this district, because with the contribution, hard work and sacrifice done by our respected teachers of various schools, the credit goes to them. And also the students who perform their duties, who work hard day and night to secure more than 60%. And you know, nowadays, the past is not very important. Therefore, the merit is important. Minimum 50% we have to secure in our Bible and classical exam. Otherwise, he or she, their future, their higher studies will be hampered and will be set up. There are any students nowadays we have to score minimum 50% and above. And I know today's award is just to encourage, just to make awareness to the student community to perform their duties well, to study hard, and to create the future of their own. And say ini, sini kungkai barang, sini SD dong. Baru ni start oleh dia. This year's performance, Crystal School, Madrid Center, baru 0% pass class. Anggur kali ini, sini belai low percentage. Madrid exam 2018, sini average pass class only 38%. Only double. Saudi bagi, not only bagi. Next generation bagi. Generation muka ini, Anggreza nama boleh hulia. Evaluation online boleh kaham. Awas dari government has declared, mathematics exam, 12 exam, 80% pass percentage. But in SD group, among the tribal, only 38%. No Saidaman. Previous government was claiming Tripura is highest literacy rate, 90% literacy rate, next to Mizoram, next to Kerala. They claim Tripura become second position in literacy rate. Whereas Rabindra Shatabashi ke babnu sonjak pandawo rung sungai rong no khobe buma bo patai rung sungai rong bo manjaka sodor hangkor ukti gnang sokat rumung pandawo emule bishokete debor masaka porani koknono group discussion obosan telangka kai jini busikangni jini laibumar te jini thinango jini dofani ni bagai balai khana kahamnai tamon male norokshe jini dofani ভবিষ্যৎ তাইকেবাদ নরকসে চিনি দফানি হিনাংনি জাতি নরক নজों याफारि कलांनाय जों सामखाय तंमानि लगलगि नरकनि जि साक न सानानि बागै सिफा आईएफएस टीसीएस टीपीएस ngैमानाय जिनरदिनि जे एडिशनल डाइरेक्टर साहेब जों तंमानि बरबो कस्तखाय परिविनो जिनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे अफिसार तंमानि एसडीएम सर तंमानि Borokbo kaham kai poriwino omhai jago sokoika norokbo tebo kaham nam thugni ang narang sawi ani kisisa kok narmani orono pari risuana jotona hambai khulumbaika Tripura hasibo Tripura rung sungai ro ukti gnang mung butanga kahamno khlaikya apne logi haseni ngai IAS IPS amjong mungni bage phatar hasibo lekha pora khlai tongo phia tabno jorowe kisa rung sungai rongni bising phekjana mani bai kubul mani akhini no nukjak ukri tongkha rung sungai rok obahai lamao thangya tei kubulya tei buma bu phasong hojak tongne bage kok kusar kha MLA Bishokito Deborma
Paithago Tripura Hamkrai Mantri Ukti Gna Ring Sengai Juk Rongno Khok Chichai Rang Borong account Dai Rekha Tei Borong ni Yago Borong Shokat Bo Yaphai Rekha Ukti Gna Shokat Rma Pandawo Phai Manjanai Ring Sengai Tei Bong Bhashok Akhini Bangkha Believers Eastern Church Amorpur Diocese Bilania Hankoni Bukhakte Thalik Tisha Khotol Kotor Advance Christmas Klajaka Thangnai Krak Shalo O Pandawo Phai Manjaka Believers Eastern Church ne Right Reverend Onilmor Philomor Amorpur Diocese ne Tangphang Reverend Father Doshindra Diriang Surpashuri Block ni Asok Phang Dorenjoy Tirupura no Khobui Kolo Kotor Believers Eastern Church ni Adongrok Jukristo Asimas Hal Nujibas Halmarno Rogi Advance Christmas Lahari Himboto Klaja Kate Katene Kotoma Kaham Bijabo Bagzaka All Hari Himboto Himu Katene Kokatar Pirthane Right Reverend Onilmor Philomon Saka Tini belai ke jara kaham sini jauh tani bagai sini sabron te bilaniri Kristen taku bukhro oro phailekya ahai ke o Christmas e tongthokno yang am choni joto taku bukhro ngo bagi manani bagai ani khapon taku bukhro Christmas ar belai tongthok sal khak sangmani sal tamni ke sino hayong Nosnamai Subrayong Kaito Reba Isyo Banokai bisa 2000 sekang Sengah hamzak mani bagai Bini Shongdari Shazla Horka Bini Shongdari Shazla Subray Kristo Thai Asit Hemena Sal Abune Tongtok Sal Bani bagai no Enam Mago Getar Shastro Haini Shazaka Isyar Pertibi no Asik hamzak mabai Bobini koroksa susu hasilano sengsan bayi rohorka ahai ke bona pucuk lagi roh borong komor yawi mutang jana bagai ani khapang ni taku bukuro okok busak ke nang mane busak ke bisas thanya ni kok boni bagai no tini kai tu ni borono bona pucuk lagi ni bagai tebo pucuk lagi mana bagai tebo taku busak okok krai mana bagai no Kini orang pis reli klaja kha khakjang tongthumano bangla gini bagai ani khaponi taku bukro te kaisa ko kotor saimanjani ko khamose nai di o prithibio ishor seno sini nangmani bebak na maganang kebangma dan dukha taro orang sangbasa tongmani o ha o prithibi sini bagan bagisa kheto jomi maikol sengabo bebak no ishor narni maganang mamani mangse tamu khaba sini jani jaman thanya bagai sengabo jani jaklai nai tong khabuse sengono bertibar o sal tala chukri abre bibak no ishor maganang dan mamani mang hai pano prosto kaisa kotor kokamose dot to slai maganang dan kotor le bubo ani khapani taku bukro Subray Kristo no dot to slai dan kotor ishor singrjak mani seng mutangjana bagai bari bagai no omahai salo seng ishor ni kok naman abo belai kepal kotor ishor ni hamjak mani kok sini khunjo phaiman abo belai ke naku mani kok bari bagai ang hai appreciate fainai sire phata 10 ngoriya o amchani sini dikon dangla uchu yoto sini dikon te missionary rokno sini Paris Council member rosamar rokno yoto okro sakra siklo no ang lungi balai khapang ka serangka sengtam peace rally paikya sengtam turut joto jan jaga thanga asugoi churuk jaga tongnai keba halagula klaiwei seng bising habai aror sang musang nai taku bukhoro o amchani bororo noro bo phaimano phai nai phimano te ishor ne hamari na phaimano आवश्यक आइटर ईश्वर सर्वशक्तिमान तरफ जस्तो hamari khaite God bless you
lahar himbo to himoi ka tene kok pin mane yagula panda kotor engkha thale krisa kotor aro ka tono lobei hukumuni panda bo narok jaka panda Christmas no rok sawi tangi advance Christmas khlai abnotei saka rupashiri block ni asupang doronjoi Tripura Kimani ang sa share khlai Sunday advance Christmas start kare matne in 19th century middle 19th century jad marar jokhawa Christmas bopro khaine ne dorwaja suye counting kai pora ওই দিন পরে Christmas khaine ne bro advance যখন দুয়া তো সুইমের বিসিতে কাউন্ট খাইতে খাইতে bro সি সময় ne bro advance Christmas starting kai anje simane mode তারপরে শুন তাহলে অ্যাডভান্স ক্রিসমাস সেলিব্রেট করতে লাই 4 উইকস নি আগে এসব অ্যাডভান্স ক্রিসমাস খাইয়া বা বড় হাত খাইনে বাদনে সিলতে লেটিং র 4 উইকস নি আগে র অ্যাডভান্স ক্রিসমাস লাই মানে ক্রিসমাস না মিনিংফুল খাইনে ভাবে 4 সপ্তাহ আগে র অ্যাডভান্স ক্রিসমাস খাই যত বছর তিনি সিলতে তামরে সঙ্গে অ্যাডভান্স ক্রিসমাস লাই এবং তামরে সে ক্রিসমাস সেলিব্রেশন করতে লাই जों যত সিলতে যিশু খ্রিস্ট আসাই মানে সা পান্দাও কোংনা থনে কাতনে সুনা করে ফানে কক সাবে খানার মা কারে তামুঙ্গৈ তামনে বাগি যিশু খ্রিস্ট হায়ঙ্গ বরক अंगै आसाइ नांखा आबनते कातने खाखवार हामजां माताय कप्लाय फाने কক नब शुक्रबै साका आइसिंगागै बबिभाग रखा जों एरका गोबां दस बांका वानजिसि गामता कपरे एनो एरो एरिं थांगो अ लखानि कलाव हानि साफा ईश्वर बो किरबा सिजाका थानायखौ थाइमानो जोंनो हसाना बागै नागारना बागै आइनि आदा बो थाइमानो अब बिशप मासे तोकांगे थाइमानो तब को काइसे ईश्वर बो किरबा सिजाका दंजले थाइमानो से पाप निबागै समजोंबागै जोंनो लांनांगौ बो बसुनो गोबाङै नांगौ नांनांगौ बरनो पापजों समजोंगा tidak bo फाइमानो bo जिसुनो रहयावै बरंगा आसेनि उठैनि फाइमानो तामखे जों पापी जों बुनो गासै नांगौ बगुथा जों एलाबाखौ जेब्ला मिशन खालामो माउन सेनायो हातायो इजराइल दखलतो बुखा आफोर कायतर साकानो गोथारै दंदि गोथारखौ साथि गोथारै गारि दंदि आं फायनाय हातायो नमै बोस्राङो नमै मालायनि गुबुनजों साफ्रोम फरायफोर गोथारखौ दंमोन जोंल' कायतर फायया हातायो बेनि जों सासा किरमा सिसांका बांला बर' फायजाका सालसोंमोन साइसिंका र' इजराइल दखलनो बर' बेनि हाताय दंमोन गानो खालामनाया थांनि मालिया थै दंबायखिया मुदा फराय आसो कायतर बहर सनसा दै बुं नायसिंसो मालिया बुंबाय मजेस साका मजेस जों दा खालि मालिया नोंसिनि कक साजे कायतर बाय नाहार हादा आगे कायतर बसिं बसं हागे फागे जों गयासं जेमानोबा मानिया बुंगानिनो बरफनि फागे नांका ताबुं नायदि ओ गानाव दाव मिसुं दं तांमान दंनो आं मिसुं दङ आंनो बिसप्ताबो आं मिसुं दं बेलाय दंनि आं जों खेतार आं साजौ मिसुं दं आनो नं दं बेसिदि मिसुं दं आनो दं तिनामानो माया तांदगे मिसुं दं आं यासि बते यासि आज कोन तिनिया राजालाय आसुसनिया तेतिया Mika apa mislo na gusto ko tamo nang isla mislo para ba bayan buti tiyo heta
Mission kamu tanggal betul Ani makan mission hai, boskan mission hai, engkau kelet orang tinggal. Ketiga, mission kamu tanggal betul komplek yang mission hai, kelet mission anu kamu tinggal. Ketiga, tak perlu berperang. Tiga apa heno, Ishor kaitor sudah berkata Kau ini Tuhan ayah saja. Amin, amin. Sudah berkata apa sahaja kau kau. Kau ni mana heno? Aja Allah. Oh kai ini sekarang kah? Nanti sini bagai. Sudah kau sah saja. Bosan aku sangat zakat. Ini belum Hastiwa tabuni BJP apep tikazak hapang chongmane sakang hastini lokuro rema kogrong naraglia tesi juda hapang shamang bedego buta asuthai tongmono muthubuston kha srang salo DYFI SFI TSU o kaibri yakse hapani puchijak motha hastini kathajak hapani shamung humungni bagai agortala laharo sejawi himbato himlagya Tripura hastiwa ta chuku kakha thapango phaimani pia chongmane sakang rema kogrong mungsabo naragjaklia bekarano shamung runani hnui budbiri kaplai engkha tabuni Srangsalo DYFI SFI TSU o kaibri yakse hapani puchijak motha hastini kathajak hapani shamung humuni bagai agortala laharo sejawi himbato himlagya Tripura hasewo talchuku kaka hapango phaimani pia chongmani sakang rema kogrong mungsabo naragjaklia bekarano shamungni hne bud biri kaplai engkha pia tabukhe bekarano juda banene khabelo mungfunugoi tongka hne saka DYFI ni haste tangphang Omar Chakraborty SFI, TSU, DYFI এবং DYF-এর উদ্যোগে আজকে জরুরি ভিত্তিতে আমরা এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেছি। আপনারা দেখেছেন গত পরশুদিন আমাদের রাজ্যের বিজেপি সরকার অর্থ দপ্তরের পক্ষ থেকে চিফ সেক্রেটারি একটা সার্কুলার জারি করেছেন মেমোরেন্ডাম নাম দিয়ে। যেই সার্কুলার আমরা মনে করি এই রাজ্যের বেকার যুবকদের উপর কুঠারাঘাত এবং নির্বাচনের পূর্বে বিজেপির দেওয়া যে প্রতিশ্রুতি সেই প্রতিশ্রুতির সাথে দ্বিচারিতা আমরা লক্ষ্য করেছি। 2018 সালে এই রাজ্যের বিজেপি দল নির্বাচনের পূর্বে মানুষকে সরাসরি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা যদি সরকারে আসে ঘরে ঘরে রোজগারের ব্যবস্থা করবে এবং তাদের ভিশন ডকুমেন্টের 5 নম্বর পাতার 7 নম্বর পয়েন্টে পরিষ্কার করে সেখানে বলেছে যে রাজ্য সরকারের 50,000-এর মতো শূন্যপদ আছে, তারা যদি আছে 1 বছরের মধ্যে ট্রান্সপারেন্ট ওয়েতে সেই পদগুলো পূরণ করবে এবং তারা সেখানে সেদিন বলেছিল মিস কল দিলেই সেখানে চাকরির বন্দোবস্ত হবে। আমরা লক্ষ্য করলাম এই সরকার ইতিমধ্যে 9 মাস অতিক্রান্ত করেছে। এই 9 মাসে নতুন চাকরি দূরের কথা বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গৃহীত 8,000-এর উপর সই প্রক্রিয়া বাতিল করে দিয়েছে রাজ্যের বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার। শুধু তাই না, আমরা লক্ষ্য করছি যারা বলেছিল ঘরে ঘরে রোজগার তারা সেখানে আমাদের রাজ্যের স্বশাসিত সংস্থা টিপিএসসির সমস্ত পরীক্ষা সেখানে বাতিল করে দিয়েছে এবং এই টিপিএসসির টিসিএস পরীক্ষায় যারা প্রিলি উত্তীর্ণ হয়েছে তাদেরকে পর্যন্ত এরপরের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দিচ্ছে না। আমরা উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি এ রাজ্যের বিজেপি সরকার যখন বলছে হাঁস পালন করো, গরু পালন করো, তার মধ্য দিয়ে বিকল্প কর্মসংস্থান হবে। এই হাঁস পালন গরু পালনও যদি সঠিকভাবে করতে হয় তাহলে এ রাজ্যের
পশুপালন দপ্তরকে উন্নত করা দরকার। আমরা লক্ষ্য করলাম সংবাদ মাধ্যমে এই পশুপালন দপ্তরের 259টি পদ সেখানে অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে, বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। হচ্ছে গত পরশুর সার্কুলার, যেই সার্কুলার দিয়ে বলছে সরকারি দপ্তরে নতুন আর নিয়োগ করা যাবে না, যদি নতুন নিয়োগ করতে হয় তাহলে সমসংখ্যক শূন্যপদ অবলম্বন করতে হবে। এর বাইরে যদি কেউ রাস্তা অবলম্বন করে তাহলে তাকে শাস্তির মুখে পড়তে হবে। আমরা উদ্বেগের সহিত এই রাজ্যের বিজেপি সরকারের কাছে আহ্বান রাখতে চাই, তারা অবিলম্বে যাতে এই সার্কুলার বাতিল করে এবং এই যে দ্বিচারিতার নীতি, নির্বাচনের পূর্বে এক কথা, নির্বাচনের পরে আজকের এই বিক্ষোভ মিছিল, আমি শুধুমাত্র কর্মসংস্থান ইস্যুতেই আপনাদের কাছে বলার চেষ্টা করেছি। সমস্ত ইস্যু যে ভিশন ডকুমেন্টের 10টি পয়েন্ট, সব ক্ষেত্রেই তারা দ্বিচারিতার নীতি অবলম্বন করছে। আমরা আপনাদের কাছে সাহায্য চাই, আবেদন চাই। কালকেও আপনারা সাংবাদিক সম্মেলনে সাহায্য করেছেন, আজকেও আপনারা আমাদের বক্তব্য মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে সাহায্য করবেন। আমাদের মিছিলকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়ে গোটা রাজ্যের যুবজন সহ সাধারণ মানুষকে এই যে জঘন্য সার্কুলার, এই সার্কুলারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করার জন্য উৎসাহিত করবেন, এই আহ্বান আমরা আপনাদের কাছে। Ni segang kaisa kok tong mari pai te kaisa tong mune jari no tabu yo ya angai laharo ongkhona nangka o kai buri yak se bodolni motha pia thangnai hapangni jorawo yak se bodolo nungma borok suk tabuk asuk nukjaglia Hadarung motha yong mol bodolni bekhakte talhing chi chuko salmari o health awareness camp te blanket donation program khlaijaka gondosora dolai hangkoni Nobokumar parawo o awareness camp o krinok nukni borok no jotoi kang bachi brei ri kutung blanket bakjaka bosa 5 jona bike salaisinai big tonglo amoni pore borok belai wana jakte wana bujikada abo bufuro bosai khanar ganga ke kabang bosorni pore jepuro musuk khogi dalang janai ai musuk khogi dalang nai guru bai sicho hai hai salah ham salah nai thobo na yang perlu lagi apa ini? Kurang. Yang oke. Hanya hai. Kurang. Enak ada. Jangan terlalu. Ya apa kerjanya? Chandri bazata sabrungni juda amsayo TYPC ni bekhakte krinok nukni borokno kangsa khlai kombal bakjaka sabrum bosnopuro kangba jiba te Julai bere chadu parobo kangba jiba khlai kombal bakjaka sangma malo krinok nukni borok kisa angi phano kutung manano tui chubajaka kami amchani borok rongno chubachani yak phologi rekha Central Advisor Ranjit Deborma mate TYPC ni kasko Ananta Deborma दिन लोग देवदास क्या फायदे अरे फटे बकरा सेन क्या फायदे देवदास क्या बकरा हरी चलाए पद्म प्रसाद बन आनो मसांगो 6 साताय आपिस সাবরুমের বৈষ্ণবপুর এলাকায় আমাদের ত্রিপুরার জনগোষ্ঠীর সবচেয়ে যারা পিছিয়ে আছেন এবং যারা এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় সরকারের সহযোগিতার অভাবে যারা নির্দয়ভাবে গ্রাম পাহাড়ে পড়ে আছেন তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য আজকে আমরা এখানে এসেছি। আমরা এই শীতের মৌসুমে যাতে তারা একটু হইলেও ভালোভাবে এই শীতকালটা কাটাইতে পারেন তার জন্য আমরা এখানে কম্বল বিতরণ করেছি। আজকে এই বৈষ্ণবপুর এলাকায় আমরা 50 পরিবারকে দিয়েছি এবং সাবরুমের আরও একটা গ্রাম সাধুপাড়া কয়ফাং এলাকায় সেখানে 55 পরিবারকে আমরা কম্বল বিতরণ করেছি। আর একটি গ্রামে আমরা এখন চলে যাচ্ছি, সেখানেও আমরা কম্বল বিতরণ করব। আমাদের এই কর্মসূচি জাস্ট আমরা শুরু করেছি। আগামী বছর আমাদের আরও নতুন নতুন কর্মসূচি রয়েছে। আমরা এই দুঃখ দুর্দশায় গরিব মেহনতি মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য আমাদের TYPC এখন থেকে আমরা লড়াই শুরু করছি এবং আমরা সরকারের নিকট আবেদন করছি
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমরা কিছুদিনের ভিতরে আমরা ডেপুটেশনে যাচ্ছি এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করব এই পার্বত্য এলাকায় যারা বসবাস করছেন আমাদের মা বোন যারা খুব গরিব খুব মেহনতি মানুষ তাদেরকে যাতে আর্থিক সহায়তা করেন এবং আমরা যদি আর্থিক সহযোগিতা পাই তাহলে এই দুর্গম এলাকার মা বোনদের অবশ্যই আমরা সহযোগিতা করব এখানকার গরিব অংশের মানুষকে আমরা সহযোগিতা করব আমরা আশা করছি সরকার আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন এবং সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসবেন গাঁকে অ জায়গাও অন্ততপক্ষে 50 ফিস গাঁকে তাই কাইসা গাঁ কয় ফাং রি কাবুখা আর বসে ফিস 55 ফিস রেখা তাই কিসা তখন বাকি আবো সঙ্গু ইয়াং রিফিনাই রুই পাইরি নাই আই রব চুবা খাঙ্কা আগামী বছর বসং চুবা নাই তাইব হেকে তাই কাইসা সঙ্গ জায়গাও হাইনাই ওয়ানসক পিজাক সিনি ম থাবো খাজাক দङ जों PUIPC हिनै कायसा संगठन खाजाक दङ अ दुर्गम एलियाव चुबानानि बागैनो अ मथा जेंलायखा जों जे किफिलि फायनाय तिप्रा हाव अबर थानसा खालायनाय सरकार थानि दाबि खायनाय हिगे दाबिमान खांखांकाय जों अबरंनो अ गरै आमसायो जों चुबानानि हिनै वानसक लायजा सिने अकरार बग्रत आयां गिराचन्द्र वानदासा आयां उरिखा आयां 160 फीस आयां बागै फेक्या हिंगा तिनी ब yang o amsayo 160 फीस रना निनो फाइलियो सो हिंगे अमो हिंगाय तमा कामिं खा नपुर ओ बयष्णपुर सिनि मारमा ताइ सिनि त्रिपुरा अबरंनो बिसिबा बलं पर्वत कलाइजा गरैबांखौ गंकारनो बिसिनाय निने फाइले केस ओ बिजनेस नि बिसिंते जे मानमानि न सो 5 टाका 10 टाका का खाटिते अन्ततपके 60000 टाका मत नखा অবশ্য 60,000 মতন খাঙ্কা গারাंनो सुबुरना yang नारै नायखांके समतलत गोनांमां माइमासे हामान कुसगरै जतन माइमासा जा नाय नायखांके yang पाहार अञ्चल आगि गुरि तंफुरु रिमा सुनिया माकानिया मासे हामा गोबां मांके आबनो संखा दि रफान पाइ बागरि सिनो होनाय हिंखांके जों अ क्रिसमासनि उपलक्षे अ पाराव खालायावनाय अ गरि रंनो न थांगैरि कांसा कांनै जा पारिमान बागरि सुवान होनाय बागनानि नि सुर खाजा अनेक बছর बरक त फनि यक समारना होनाय सिलाइतिखा के तुइ नुखा आमसायो गरि गोबां मासे मानैया सिनि बरक खूब कष्ट होनो दङ हाइबानो जों सिलाइया करि फामनि यागल हानो मुइतु मानखा तांखो मुइतु मानखा का आं 2012 नि डिसेम्बर मासनि 21 तारिख तिप्राहाव फायो आबोनि परे हिंका जों 13 लास्ट नि अपडेट हिंका आं बिजनेस खायखा बिजनेस खायमाने जागाव सिनि 7 जना टीम दङ 7 जना टीम वानसका जों तामखौ बनो सुबानाय आनि बखा वान साइजों वानसंमानि वानसका गनो काइथनि बिसिंतै हिंका आं तो काइथनो सुरिउइ दङ काइथनो सुरिमान बिसिंतै जों बाहाय खालायनाय हिंका काइथरनि बाइबेल दङ 10 मांस रांग्रानानि बागै नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1939 बिशुव भारतीय जातीय कांग्रेस असुफन आसुथाया करी फॉरवर्ड ब्लॉक सनामका बारधानी अंगै ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी पार्टी सनामना मुसुंजागमानि थांनाय चिबा सालमारिवा आसाम साखलाय रेखा त्रिपुरा करे पश्चिम बांला न खोबे जुदा जुदा हासेब एडक कमिटी खाजाका हनै साका आसुफां रायमोहन सिंह स्रांसालो आगरतला प्रेस क्लब काचे कोक्तमा थरने कुथुमुं नारकजाका आरो फाइमानजाका आसुफां रायमोहन सिंह सालका बातनि नायकल फां शंकर सिंह सेंट्रल कमिटी तांफांकरा महबूब रहमान हास्तिनि तांफां फयलेस मारागनो खोबे गुबुन र ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी पार्टी ने बखाक्ति फाने लोकसभा चंगमारिबो खरं नैचि बा निसिमि थामचि चंगमारिबो बासनाय रनाय जुदा जुदा हास्तिनि हनै साका आसुफां সর্বভারতীয় স্তরে অল ইন্ডিয়া নেতাজি অল ইন্ডিয়া ফরওয়ার্ড ব্লক নেতাজি দলটা প্রতিস্থাপন করার ইচ্ছায় গত 15 তারিখে আমরা আসামে ঘোষণা করেছি ত্রিপুরাতে রাজ্য কমিটিটা ঘোষণা করে পশ্চিম বাংলা বিহার झारखंड उत्तर प्रदेश दिल्ली महाराष्ट्र हमारे एडक कमिटी हয়ে গেছে তাদেরকে একে একে ঘোষণা দিয়ে আমরা পার্টি কংগ্রেসের প্রস্তুতি নেওয়া এবং আমরা সর্বভারতীয়ভাবে আগামী লোকসভা নির্বাচনেও আমরা 25 হইতে 30টা আসনে লড়ার পরিকল্পনা নিয়েছি তার জন্য আমাদের এই দ্রুত গতিতে এই কাজটা সম্পন্ন করা এবং নতুন দলকে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করছি আপনারা কি অন্য কোনো মানে দলের সাথে কি কোনো রকম জোট বাঁধবেন নাকি আপনারা না এ ধরনের এখন পর্যন্ত আমাদের চিন্তা নেই
কারণ ভারতবর্ষের জীবন অন্যান্য পুরনো দল যা আছে তাদের বিচারধারাটাই আজকে ভারতবর্ষের নবপ্রজন্মের কাছে যোগ্য নয়, তাদের মুক্তির দিশাও তাদের হাতে। তারা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ রক্ষার জন্যই ব্যস্ত, আমাদের দেশের আপামর জনগণের চিন্তা করেন। তো তাদের সঙ্গে আমরা জোট বাঁধার প্রশ্নই করি। আমরা নবপ্রজন্মকে দায়িত্ব দিয়ে নবপ্রজন্মের উপযোগী একটা রাজনৈতিক দল প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা নেওয়া এবং নেতাজি সবসময়ই যুব সমাজের উপরে ক্ষমতাটা দিয়ে শ্রমিক কৃষকের একটা সামাজিক সমাজতান্ত্রিক যে বিচারধারা নিয়েছিলেন এবং সোশ্যালিস্টিক গভর্নেন্সের যে চিন্তা করেছেন সেটাকে প্রতিস্থাপন করার চিন্তাটাই আমাদের মুখ্য। आसामसा खलाय सेंट्रल लोक राजनीति फरवार्ड ब्लक थांनाय सालि किसा सकां रमे कगलाम सालायमानि बिसिंति कत राजनीति चबा खलाव गुबुन राजनीति बदल बाय बातलायै बुसक जवाते रागि मानो आबो नुकजांनाय बाद हाजने जुदा जुदा हाजने खरक बा बरक नॉर्थ ईस्ट नि काइसिनि हाजदेव साइकेल बाय बेने अंखरका तालहिं तालनि थांनाय ची बा सालमारिवा आसाम हाजने बुबागरा खर गुवाहाटीनि सिमि बरकनि बेना लामलायमानि गोरों गोरों आगुलि बाखगै बुबागरा खल आगरतला बरक फायसक पाख्या मिशन 7 सिस्टर ऑन व्हील मुंगरुगै बेराय मे नाहार मुं अंका बाद हानि नॉर्थ ईस्ट नते जुदा जुदा कक एरं बरकनि वांसु मुंगो तंमानो तयै रमदि ओ आमजायो हाइनो बरक थांनाय च खायमे आफिया बरकनि ओ बेराय मुंगो मुंसा जिंजर केबो मुं अंगलिया साइकेल मथरै बेराय मेने पाइथागो बाद हानि बरक थानि बरक ओ कक तुनो रानि मुसुं जगो स्रां साला आगरतला ककथुमनि बिसिंति बेरायनायनि बदलनि कैप्टेन निजाम उद्दीन ओ कक शाखा बते बसाका बर नॉर्थ ईस्ट नि काइसिनि हासिनि बुबागरा खर बेरायनायै फाने थामचिसा सालमारिव गुवाहाटीव सौयै बरकनि बेरायनामुं मसननाय आज कुमारघाट पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाईसाइकिल only. We are doing cycling only. We three are doing cycling only. Supporting members are in car. मैं निजामुद्दीन लीडर मिशन 7 समिट मिशन 7 सिस्टर्स ऑन व्हील। हम अपना जर्नी ये गुवाहाटी से स्टार्ट किए हैं एंड 7 सिस्टर्स के सारे कैपिटल को टच करेंगे। टच करने के बाद हमारा मिशन गुवाहाटी में कंक्लूड होगा। हमारे टीम मेंबर 2 टीम मेंबर गुजरात से हैं, एक मध्य प्रदेश से हैं, हम दिल्ली से हैं, एक बिहार से और एक यूपी से हैं। कितने तारीख से ये शुरू हुआ है? हाँ, 15 तारीख को हम फ्लैग अप कराए थे वहाँ से गुवाहाटी से एंड आज मेरे ख्याल से 4th डे है। एक्चुअली कल ही हमें यहाँ पहुँच जाना था लेकिन रास्ता बहुत बेकार है, उसका वजह से हम लोग आज यहाँ रुक नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ कल हमें यहीं पे रुकना था, फिर आगे बढ़ते। इसलिए अभी हम सीधा आगे निकलेंगे एंड कुमारघाट पहुँचने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि इधर के लोग हमसे कनेक्ट हों क्योंकि लोगों के अंदर अफवाह फैला हुआ है कि यानी रीजन में लोग ये करते वो करते हैं, बट हमें तो कहीं कुछ नहीं लगा और हम चाहते हैं कि लोग कनेक्ट हों, लोग आपस में मिले जुले क्योंकि पूरा भारतवर्ष एक है और हमें मिलजुल के रहना चाहिए। मैं ऑलरेडी 3 साइकिल एक्सपीडिशन कर रखा हूँ, एक बेंगलोर से कोयम्बटूर, देन नलिया गुजरात से दिल्ली वाया गुजरात राजस्थान एंड तीसरा लड़कियों का एक एक्सपीडिशन था स्टैंड विथ गर्ल्स दिल्ली टू काठमांडू। 10 डेज़ में हमने किया, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड बना। तो जब हम नेपाल का टेरन कर सकते हैं तो हमारे दिमाग में यही आया कि हम यानी रीजन का टेरन क्यों नहीं कर सकते। तो वही दिमाग में डाल के मैंने ये 16 डेज़ का आइटनरी बनाया है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि 16 डेज़ में हम कंप्लीट करें। अगर कोई हर्डल्स आता है तो डिले होगा, अदरवाइज़ हम कोशिश यही करेंगे कि हमारा मिशन 16 डेज़ में कंप्लीट करें। देन गुवाहाटी में कंक्लूड करने के बाद ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे, फिर इसके बाद हम लोग अपने अपने घर को वापस लौट जाएंगे। Salkatang shiko habi hain hai manjaka phatar hasini yak shiko mung Sanjit Maji Umar Thamchi ba Patika College tila phari thanagana Uttor Jogendro Nagar Nishan Para Amchayo Nokbubagani mung Pradip Devnath Salkatang shiko hammani pati manoti college tila phari thano koktomaro horjangma bai police patima thayo thangai soikya Salkatang nok ni rang pusa khonani bini wangsung kori hnai salakya amchani borogro
প্রদীপ দেবনাথের বাড়িতে খাড়ের তলে ঢুকছিল আর কি। ঢুকার পরে প্রদীপ দেবনাথের মিসেসে জিজ্ঞাসা করতেছে যে আফ্রিকান লিগে আমার খাড়ের তলে ঢুকছেন, তখন তাদের সঙ্গে জোরাজুরি করতেছে, তখন জোরাজুরি করে সেটা তাই চিৎকার করছে পরে দৌড়তে বাইরে গেছে। বাইরে তারপরে সঞ্জু বাহাদুরের বাড়ির ভিতর দিয়ে ঢুকিয়া বাথরুমে ঢুকে গেছে গা। তখন সঞ্জু বাহাদুরের বউ মিসেস সবাই মিলা কইতেছে যে এদিকেই ঢুকছে। তখন আমরা সবাই মিলা দৌড়ে গেলাম। যাওয়ার পরে আমরা পাশ লাইলে একজন আছে যে বিশ্বদেবনাথ, উৎপল সরকার, তারা সবাই মিলে কেন আসলো দিনের দিন দুপুরবেলা কি কারণে আসলো? তারা খাড়ের তলে ঢুকছে, তার মানে চুরি করতে ঢুকছে। বাড়ি কোনখানে জানা গেছে? না কইতেছে বিহার বাড়ি। এই জায়গাটার নাম কি? এটা উত্তর যোগেন্দ্রনগর নিশানপাড়া। এই লোকটা দেখা গেছে না? না এই লোকটা আর আমরা কোনোদিন দেখি। এই জায়গাটার নাম কি? উত্তর যোগেন্দ্রনগর নিশানপাড়া। ওনার বয়স কিরকম? চুট্টার বয়স মিনিমাম 35-36। পুলিশের খবর দেওয়ার পর পুলিশ কতক্ষণ বাদে আইছে? প্রায় পুলিশকে খবর দেওয়ার পর বেশিক্ষণ না, মনে করেন প্রায় 15-20 মিনিট। কি মনে করতেছেন দিন দুপুর বেলা এভাবে চুরি? না এটা তো বিদেশ থেকে আইছে, এটা রেলে আইছে, আর পরে এটা চুরি করতেছে। এটা মনে হইতেছে যে চুরি করতে তো এইরকম দেখতেছেন, তারপর যে ধরতে গেছে হেরেও তো উল্টা আবার মারতে গেছে। তাহলে কি মনে করতেছেন যে বাচ্চা এরকমও হইতে পারে। এর হাতে তো কোনো টাকা টুকা নাই। কি চুরির উদ্দেশ্যে আইতে পারে মনে করেন? এটা হয়তো মনে হইতেছে যে বাচ্চাটা চেয়ে নেওয়ার লেগে।